अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की एपिसोड 76 का पार्ट 4 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जरी खानजादा जनीशा शाह को अपनी बाहों में कैद किए गहरी नींद सो रहा था। वो ब्लू जीन्स पर ब्लू ही शर्ट पहने हुए था जो उसने सफर में पहन रखा था। रात को जरी खानजादा ने मेल डॉक्टर को बुलवाकर जनीशा शाह को चेक करवाया था। लेकिन डॉक्टर का बंदोबस्त नहीं हुआ तो मजबूरन इसे मेल डॉक्टर को बुलवाना पड़ा, जिस पर हवेली में कहनाम मचा था। वो खुद जनीशा को लेकर जानलेवा हद तक पोजेसिव था, मगर जनीशा को ऐसे देखते इसे अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। डॉक्टर ने जनीशा को सुकून और इंजेक्शन दिया और बताया कि इसके दिमाग पर किसी चीज का गहरा असर हुआ है। जरी खानजादा सबका कसूरवार खुद को ठहरा रहा था। वो इस दिन पार्टी में यूं रिएक्ट न करता तो अरशमान शाह जनीशा से यूं ताल्लुक न तोड़ते। वो जनीशा शाह के मखमली गदास वजूद को अपनी बाहों में लिए गहरी नींद में महू था। इसकी भारी टांग जनीशा के ऊपर थी। जरी खानजादा दराज कद और बहुत चौड़े कसरती सीने का मालिक था। जनीशा का नाजुक वजूद इस वक्त इसके नीचे दबा था। वो तकिया लेकर सोने का आदी था, मगर रात जनीशा के बालों को देर तक चूमते वो इससे ही लिपट कर सो गया था। जनीशा शाह ने गहरे सांस लेते आंखें खोलते जरीक खानजादा को देखा। वो इसके नीचे दबी थी। इसे सांस भी बमुश्किल ही आ रही थी। जनीशा शाह ने गहरे सांस लेते जरीक खानजादा के खूबरू चेहरे को देखा। इसका दिल तेजी से धड़का था। वो सोते हुए बेइंतहा सहर अंगेज लग रहा था। इसकी रंगत अच्छी खासी सफेद थी, हल्की घनी सुनहरे रंग की बियर्ड, ब्राउन घने बाल, सहर अंगेज नकूश। वो कोई तुर्किश हीरो लगता था, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा वजी स्टार था। वो तो अपनी फिटनेस का ख्याल भी बहुत रखता था, जिसकी वजह से इसकी पर्सनैलिटी बेहद गर्म थी। बेहद बेहद बहुत ज्यादा गर्म ग्रूम थी। कोई भी लड़की से देखते अपना दिल आराम से दे सकती थी। वो बेचैन सी हुई। जनीशा शाह ने अपने धड़कते दिल पर काबू पाते इसके हिसार से निकलने की कोशिश की। जनीशा के हिलने पर जरी खानजादा ने नींद से भरी आंखें खोलते इसे देखा। Oh God, he looks so breathtaking, even when he wakes up from sleep. जनीशा शाह इसकी नीली आंखों में सुर्खी देखते पागल होते दिल ही दिल में मुखातिब हुई। वो नींद से भरी नीली आंखों से इसकी तरफ देखते कितना जानलेवा लग रहा था। जनीशा शाह सरअत से निगाहें फेर गई। दिल पहलों में शिद्दत से धड़कने लगा था। हे जैनी जान, कैसी हो? वो इसकी कमर में हाथ डालते इसका रुख अपनी तरफ पलटते इसके साइड कमर पर अपनी टांग रख गया था। जनीशा इसकी शर्ट पर अपनी निगाहें जमाए इसकी शर्ट के बटनों को घेरने लगी। वो उसकी तरफ नहीं देख सकती थी। वो उसे लेकर कितनी शिद्दत पसंद थी ये वही जानती थी। क्या हुआ था रात को? जरीक खानजादा ने इसकी तीखी नाक पर लब रखते इसके अखरोटी रंग के बालों की भीनी भीनी खुशबू अपने सांसों में उतारी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, शायद डैड। सनीशा शाह भीगी आवाज में वो मुश्किल बोलते जरीक खानजादा के साथ लिपटते रोने लगी थी। इसे तबरेज खान का चेहरा फिर से याद आया था और इस तूफानी रात में गोलियों बारूद की बू इसे अपनी सांसों में पहले ही होती महसूस हुई थी। जनी जान, आई एम सॉरी। वो इसे अपने साथ शिद्दत से लिपटाते इसके बालों को चूमने लगा। उसके दरिंदे की वो इस दरिंदे की हवेली में है। ये याद आते सनीशा का वजूद फिर से कांपने लगा था। जरा किसे कांपते महसूस करते कंबल अपने पाँव से ऊपर खींचते जनीशा और अपने ऊपर कर गया था। वो दोनों कंबल में कुरूप हुए थे। वो इस पर मुकम्मल हावी हुआ था। जनीशा अब शाह बुरी तरह कांपते इसमें समाते जा रही थी। जैनी जान, रहम करो मुझ पर। क्यों मुझे अजाब में डाल रही हो? वो गंभीर लहजे में बोलते इतने साथ शिद्दत से लिपटा। जनीशा शाह ने रोते हुए कंबल में आधी मध्यम रोशनी इस में इसकी नीली सहर अंगेज आंखों में देखा। वो उसे गहरी गर्म खुमार ज़दा निगाहों से देख रहा था। जानती हो जैनी, मैं तुमसे कितनी शिद्दत से इश्क करता हूँ। जरीक खानजादा इसके गालों से अपने अंगूठे के पूरों से आंसू साफ करते पूछ रहा था। जनीशा शाह ने हिचकी लेते सर नफी में हिलाया था। जब तुम्हें बेहोश देखा था तो लगा मेरी सांसें रुक गई हैं। अगर तुम्हें खो दिया तो मैं भी मर जाऊंगा। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जान। वो मुलायमत से बोलते इसके बहते आंसू अपने अंगूठे से साफ कर रहा था। तुम बदल तो नहीं जाओगे सरिक, तुम्हारी मोहब्बत कम तो नहीं होगी। डैड कहते हैं तुम जैसे मर्दों को औरत के जिस्म से ही दिलचस्पी होती है। जब सब कुछ इस औरत से हासिल कर लो फिर इसका वजूद तुम मर्दों के लिए तहकीर ज़दा हो जाता है। जनीशा ने भीगे लहजे में पूछा। जनीशा की बात पर जरीक खानजादा ने के तीखे नकोश फिर से नागवारी की सुर्खी छाई थी। आसमान शाह की अपनी ही बेटी से ऐसी बातों करने की लॉजिक समझ नहीं आई थी। जनीशा, मैंने तुमसे निकाह किया, अपनी बीवी तुम्हें बनाया। इस रिश्ते का तकाजा एक दूसरे के हकूक पूरे करना। मैं मानता हूँ बीवी के हकूक जिस्मानी हक से कहीं ज्यादा होते हैं,
मगर मेरी जान समझो, इस बात का पहला तकाजा, पहला हक जिस्मानी गुर्बत है। यूं मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अपने डैड की अजीब सी लॉजिक खुद पर और मुझ पर इम्पोज मत करो। मेरी जिंदगी अजाब में मत डालो प्लीज, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोलते इसके साथ शिद्दत से लिपट गया था। जनीशा का मखमली वजूद इसके हवासों पर सवार होते इसे बेकाबू कर चुका था। वो इसकी गर्दन पर झुके इसे शिद्दत से चूमते इस पर बेबाक कि इसे अपना वजन डालता जा रहा था। जनीशा इसके नीचे दबी हवास बदहवास होते माही भी आपकी तरह तड़पी। आई लव यू मेरी जान, वो गर्दन से नीचे आता फ्रॉक के ऊपर से ही इसके दिल के मकाम पर अपने लबों से दबाव डालने लगा। जनीशा के सांसों में आग दहकी थी, इसके पूरे बदन में स्पार्क हुआ था। जैनी माई लव, जनी माई लव यू आर माई लाइफ। तुम मुझे खरीद चुकी हो, तुम्हारा जरिक तुम्हारा गुलाम है। वो भारी भरकम आवाज में बोलते गहरी सांसें लेते दीवानगी के आलम पर इसके पूरे वजूद पर अपने तिश्ना लपट रहा था। जनीशा गहरे सांस लेते अपनी भीगी गुलाबी होती आंखें छत पर गाड़े हुए था। तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा जरिक, जैसे चाहे ट्रीट करो जैनी मुझे, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। वो इसके गुलाबी पाँव के तलवों पर लब रखते मदहोशी भरी आवाज में बोलते बहुत गहरी सांसें ले रहा था। जनीशा शाह की शराबी आंखों के गोशों से मोती टूटकर बरसे थे। वो तबरेज खान के बेटे से किसी सूरत ये ताल्लुक कायम नहीं कर सकती थी, ये पहले दिन तय हो चुका था। वो इसकी पिंगलियों को नरमी से दबाते ऊपर की जानिब अपने लब सरकाने लगा। वो उसको हावी होते इसके कपकपाते गुलाबी लबों को अपने अनाबी लबों में दबाते इन पर अपनी शिद्दत ढाने लगा। जनीशा शाह की सांसों में जैसे बारूद दहका था। वो इसके लबों को अपने लबों से खींचते इसकी कमर में हाथ डालते इसे खुद के साथ लिपटाते जा रहा था। जनीशा इसकी कुर्बत, इसके लम्स, इसकी जानलेवा खुशबू पर बेबसी होती इसकी सांस धोखने की मानंद चलना शुरू हो गई थी। वो इसके बालों को गुद्दी से दबोचे अब जुनूनी होता है इसके लबों पर कहर ढाने लगा था। हे जैनी जान, साथ दो मेरा, तुम आम औरत नहीं हो, तुम शाय वुमन हो, इसलिए मुझे प्यार दो जाना। वो इसकी होठों को आजाद करते दहकती बेतरतीब सांसों से बोलते इसकी आंखों में देखने लगा। जरे दर्द होगा, वो उसके चौड़े सीने पर हाथ रखते कपकपाते लबों से बोली। वो क्या कहे, इसे कैसे रोके, इसे समझ नहीं आ रहा था। इसके इतने ज्यादा करीब आने पर वो कैसे इसे खुद से दूर आकर कैसे धकेले। जरी खानदादा की नीली आंखों की सुर्खी और उसकी दहकती सांसों पर वो खौफसदा सी हो रही थी। होगा, बेहद होगा जान, मगर मेरी मोहब्बत में ये सहना पड़ेगा। इश्क नहीं आसान। वो हंसते हुए इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गया। वो गंभीर आवाज में गुनगुनाते हुए इसकी गर्दन को यूं दीवानगी के आलम में चूमने लगा। सनीशा शाह अपना लब बेरहमी से काटते हुए रोने लगी थी। वो सीधे होते इसके नाजुक मखमली वजूद को अपने ऊपर कर गया था। जनीशा शाह ने सिसकी लेते उसके गाल पर हाथ रखते इसकी नीली आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। वो जानलेवा सा मुस्कुराते हुए इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने ऊपर बिठा गया। तेरे लिए ही सांसें मिली है, ये जिंदगी तुझसे शुरू तुझ पे खत्म। वो इसे गहरी निगाहों से देखते इस पर फिर से खुद के साथ लिपटाते अपने चौड़े सीने में खींच गया था। वो इसके सीने से लिपटे गरजते हुए मुठियां दबोच गई, वैसे खुद में सख्ती से भींचे इसके बालों को चूमते ही जा रहा था। आई लव यू सैनी, माई लव माई लाइफ। वो रुख पलटते इस पर हावी होते इसकी कमर में हाथ डालते इसके फ्रॉक की जिप नीचे खिसका गया था। इसके फ्रॉक कंधों से नीचे खिसकाए इसके शोल्डर्स को दीवानगी के आलम में चूमने लगा। इसकी फ्रॉक मजीद नीचे खिसकी थी, कुछ बाकी पर्दे भी खिसकने लगे। तो जनीशा शाह दांत पर दांत जमाए जरीक खानजादा के चौड़े सीने को दोनों हाथों से दूर धकेल गई थी। जरीक कुमारी में मदहोश सा इस पर झुका था। वो जनीशा शाह के दूर धकेलने पर लड़खड़ाते हुए तकिए पर गिरा था। जरीक के सांसों में तूफान मचा था। वो मुठियां दबोचे गहरे सांस लेते अपनी खून उतरी आंखें जनीशा शाह की पुष्ट पर गाड़ गया था। वो उठकर बैठे अपनी फ्रॉक के जिप बंद कर रही थी। डैड की बात तुम सच साबित कर रहे हो। तुम्हें सिर्फ मुझसे मेरा जिस्म चाहिए। मैं रात बेहोश रही, सुबह उठकर मुझे खाना खिलाने के बजाय तुम ये सब करना शुरू हो गए। मैंने तुम्हें अलग समझा था, तुम भी सब मर्दों के जैसे हो। कैन यू कीप योर माउथ शट अबाउट योर डैड्स क्रैप। क्या तुम अपनी बकवास बंद कर सकते हो? अपने डैड की बकवास बातें मुझसे मुझे मत बताया करो। वो इसकी बात काटते गहरे सांस लेते शिद्दत गिरिया से चीखा था। जनीशा शाह ने इसकी चीख एक लहजे को लरसते हुए बेयकीनी से इसे पलट कर देखा था। वो इस पर ऐसे चीख रहा था, वो बेयकीन हुई थी। डैड सुबह कहते हैं, डैड सही कहते हैं, तुम वैसे ही हो जैसे इन्होंने तुम्हारा नक्शा खींचा था। अपनी हवेली की पहली सुबह तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो। जनीशा शाह की इसने भीगी आवाज में कहा था। बिल्कुल ऐसा ही हूँ जैसा तुम्हारे डैड ने कहा। यहाँ आ गई और आहिस्ता आहिस्ता तुम पर मेरे रंग खुलेंगे। जरीक खानजादा ने साइड टेबल से लैंप उठाए जमीन पर मारा था। जनीशा शाह शिद्दत से लड़ रही थी। वो बेड से उठते वॉशरूम की तरफ बढ़ते दरवाजा पूरी कुवत से धार से बंद कर गया था।
जनीशा ज़रीक खानज़ादा के तेवर देखकर हद तक बैठी थी। वो इसे कैसे और कब तक रोकेगी? जनीशा अब परेशान हुई थी। वो अपने हवास खोता एक ही बात पर था, वो रोमांस के मामले में इतना उतावला होगा इसे नहीं मालूम था। जनीशा गहरे सांस भरते खुद पर काबू पाने लगी। ज़ावियार खानज़ादा ने गीले बालों में उंगलियां फेरते हुए जैसे ही कमरे में कदम रखा, अंदर का मंजर उसकी आंखों में ठहर गया। आयश कमरे के बिस्त में खड़ी बुरी तरह कांपते हुए रो रही थी। इसके सुनहरे बालों की लटें रुखसारों से चिपकी थी वो और होंठ कपकपा रहे थे। इसके करीब खड़ी गुले जाना तशवीश सदा निगाहों से देखते इसे थामने खड़ी थी। जावियार खानजादा के कमरे में दाखिल होने पर आयश की नीली भीगी आंखें जावियार खानजादा के साथ मकनातीसी सुर्ख होते आंखों से टकराई। वो मजीद अपनी आंखों में सुर्खी लाते इसे कहर आलूद निगाहों से देखने लगा। हवेली के बीचों बीच इसके गीले बदन की रनाइयां याद आई थी। सोचते इसके दिमाग की तनावें हिल गई थी। वो इसे लम्हे सरा से इंगी से निगाहें चुका गई। अब घनेरी पलकें सुर्ख होते गालों पर लरसने लगी थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो सर्दी और मुकाबले के खौफ से कांप रही थी। जावियार से गहरी निगाहों से देखते खामोशी से मुंह पर हाथ फेरता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ा। वहां इसके कड़क इस्त्री शुदा कपड़े आयश ने हैंग किए हुए थे। आयश ने इसके तमाम कपड़े हवेली में इस्त्री करके किए थे। यहाँ आकर भी इन पर अच्छी तरह दोबारा इस्त्री की थी, जिन पर वो एक सिलवट भी बर्दाश्त नहीं करता था। आयश ने यही काम खामोशी से दिन रात सीखा था। एक बार किस सिलवट पर वो जावियार का थप्पड़ सह चुकी थी, तब इसने कपड़ों में चिकन नहीं आने दी थी। जावियार ने सफेद शलवार कमीज निकाली, आयश पर एक खून उतरी निगाह डालकर वॉशरूम में दाखिल होते दरवाजा धार से बंद कर गया। आयश दरवाजे की दहाड़ पर जी जान से कांपी थी। पागल है, तुम इतना इतना बात पर इससे डरता है? ये मर्द लोग औरत पर अपना धाक बिठाने के लिए ऐसा ही करेगा करता है, और तुमको अपना कंट्रोल में रखने के लिए ऐसा करता है। गुलिजाना ने इसके कांपते पर सरगोशी नुमा आवाज में कहा, जो पहले ही कैद हो इसे वो क्या काबू करेगा? मैं बनी में आई हुई हूँ, वो अच्छी तरह जानता है। मैं इसके शिकंजे में सिवाय फड़फड़ाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। आयश जख्मी लहजे में सिसकी लिए बोली, कैद में नहीं, निकाह में हो इसके। अगर तुम इस निकाह को कैद समझेगा तो आयश दम घुटने से बहुत जल्द मर जाएगा। इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि अब तुम चाहकर भी इसे छुटकारा नहीं पा सकता। गुलिजाना संजीदगी से बोलते हुए सूटकेस से मैरून रंग के धागे की कढ़ाई वाला गर्म सूट निकालते आयश की तरफ बढ़ाया। जल्दी से बदल लो वरना आप बीमार हो जाएगा। गुलिजाना ने इसकी बुरी तरह कांपते वजूद को देखते इसके गिर्द से चादर उतारी थी। इसके कपड़े पानी से निचड़ रहे थे, कमरे का फर्श भी गीला हो रहा था। आयश ने कांपते हुए अपने कमर की तरफ हाथ ले जाते अपनी फ्रॉक की जिप नीचे की। कुएं का पानी यह ठंडा था, इसकी गहराई, इसकी काई ज़दा दीवारें, वो बहुत बुरी तरह खौफज़दा थी। ऊपर से ज़ाबियार खानज़ादा का खौफ इसकी जान निकाल रहा था। इसकी खून उतरी आंखें याद करते इसके औसान फतह हो रहे थे। वो बुखार में ठिठुरती हवास बाख्ता खड़ी थी। आयश गुलिजाना के सामने ही अपने कपड़े बदलने लगी। गुलिजाना अपनी नजरें चुराते इसकी मदद करने लगी। वो सूखे पत्ते की मानिंद कांप रही थी, ऐसा लग रहा था अभी गिर जाएगी। कुएं का पानी गर्मियों में बर्फ की तरह ठंडा होता है, शदीद सर्दी में वो भी सुबह सुबह पानी कितना ठंडा होगा, गुलिजाना इतना अंदाजा कर सकती थी। आयश के कपड़े पहनने पर गुलिजाना ने इसे देखा, वो अब अपने सर को जकड़े हुए थी। तुम आराम करो, हम तुम्हारे लिए गरम गरम सूप लाता है, गुलिजाना ने आयश के भीगे कपड़े नीचे जमीन से उठाते कहा। साबियार खानजादा खुद पर नीम गर्म पानी से शावर लेते सफेद शलवार कमीज पहनकर हाथ में छोटा सा टॉवल पकड़े वॉशरूम से बाहर आया था। आयश के जिस्म पर खुश कपड़े देखते वो ठुठक कर रुका था। सुर्ख सफेद रंगत मजीद तेजी से सुर्ख हुई थी। क्या इसने कपड़े गुलिजाना के सामने बदले? साबियार खानजादा की सांसों में एक आग सी दहकी थी, पूरे वजूद की नीली रगें जाहिर हुई थी। वो लब भींचते बमुश्किल खुद पर काबू पाते ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ते टॉवल से अपने बाल खुश करने लगा। गुलिजाना आयश को बाजू से जकड़े बेड की तरफ बढ़ी थी। इसे नरमी से बेड पर बिठाते इसकी टांगों पर रजाई दी। आयश ने ढाल से क्राउन के साथ टेक लगा गई। वो मिरर में देखते बाल खुश करते आयश पर ही अपनी खून शान निगाहें गाड़े हुए था। इसने गुलिजाना के सामने कपड़े बदले। जावियार खानजादा का खून फिर से खौलने लगा था। जावियार अब इसे कुछ ना कहता, बेचारा को बुखार हो गया है। गुलिजाना ने जावियार को देखते लजाजत से कहा, इसे आयश पर बेहद रहम आ रहा था। जावियार खानजादा को इस पर धारते हुए वो देख चुकी थी। कब नहीं होता बुखार, हर दूसरे दिन यही बहाना तो होता है इसके पास। जावियार खानजादा ने चुपती निगाह इस पर डाली, अपने बालों को तौलिए से सख्ती से रगड़ने के लगा। इसने गुलिजाना के सामने कपड़े बदले। जावियार खानजादा को अपने पैरों की तपिश निकलती महसूस हो रही थी। आयश ने इसके ताने पर गर्दन मोड़ते जख्मी निगाह इस पर डाली।
وہ मिरर में ही इसके अक्स पर अपनी चुपती निगाहें गाड़े हुए था। दोनों की आंखें फिर से चार हुई थी। मुकाबल की आंखों की लाली गहरी होती देखते आयुष के वजूद पर मजीद कपकपी तारी होने लगी थी। वो निढाल सी तकिए पर सर रखते रजाई के अंदर गुरूब हो गई थी। वो इसको सच में बुखार है ज़ावियार। तुम ठहरा पहाड़ों का और फिर मर्द तुम पर कुएं का ठंडा पानी ने शायद कुछ असर नहीं किया होगा। वो बेचारा तो नाजुक सा है और ऊपर से कुएं में गिरा। इसका जगह हम भी होता डर जाता। तुमको इससे प्यार करना चाहिए। तुम इसको डांट रहा था। गुलिजाना ने नरम लहजे में जावियार खानजादा को लताड़ने की कोशिश की थी। ये कुएं में गिर गई इसलिए मैं इसे प्यार करता। वो दांत पीसते बड़बड़ाया। शुक्र करें मैं इसे वहां छोड़कर नहीं आया। मुझे अब बेहद अफसोस है। इससे पीछा छुड़वाने का ये बेहतरीन ऑप्शन था जो मैंने गवा दिया। और रजाई में गुरूब आयश के वजूद पर निगाह डालते दांत पीसते बोला था। इसकी बात पर रजाई आयश की सिसकियों से लड़सी थी। इसको तुम्हारा नरमी और प्यार का जरूरत है ज़ावियार। तुम्हारा जगह अब्दुल्ला होता तो वो हमारा पैर दबा रहा होता इस वक्त। गुलेजाना की बात पर ज़ावियार खानजादा ने अब इससे सुर्ख निगाहों से घूरा था। वो छुपते हुए वो छुपते हुए निगाहें जमाए सुर्ख हुई थी। वो बेधड़क अक्सर कुछ भी कह देती थी। इसे खुद भी नहीं पता चलता था। गुलिजाना सटपटाते हुए आयश के गीले कपड़े पकड़े कमरे से बाहर निकल गई थी। जावियार खानजादा तौलिया सोफे पर उछालते आयश की तरफ बढ़ा। रजाई इसके वजूद से उतारते वो इस पर झुका। आयश का सुर्ख चेहरा वो इसका ठठरता वजूद देखते वो लब खींच गया था। आयश अपनी नीली भीगी आंखें जावियार खानजादा की सुर्ख आंखों में गाड़ गई थी। वो इसके दोनों इतराफ में हाथ रखते इस पर झुका हुआ था। इसकी कंडीशन के पेश नज़र इस पर अपना वजन नहीं डाला था। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा बेशरम लड़की हो आयश मलिक। वो इस पर झुके इसके नकोश पर अपनी दहकती सांसें छोड़ते गुर्रा रहा था। आयश सर्दी से कांपते हुए इसे सहमी निगाहों से देख रही थी। गुलिजाना भाभी के सामने कपड़े बदले थे। जावियार खानजादा ने आईब्रो उचकाए बर्फीले लहजे में को सवाल ताका जो कब से ही इसे आग लगाए हुए था। नहीं नहीं, आयश ने इसे लम्हे सरनफी में हिलाया। झूठ बोल रही हो। वो गुस्से से इसके शानों को जकड़े इस पर अपनी आहनी हाथों का दबाव बढ़ाने लगा। इन्होंने मुझे नहीं देखा, आयुष ने दर्द से सिसकी लेते कहा। वो इसकी बात पर जबड़े भेजते इसके शानों को अपनी आहनी गिरफ्त से आजाद करते अपनी नीली रगों से उभरते हाथों को तकिए पर रख गया। बहुत बेशरम हो तुम आयुष मलिक। तुम्हारे बेशर्मी के सारे मुजाहरे में हवेली चलकर निकालूंगा। वो गुस्से से बोलते इसके ऊपर से उठते ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ते दरवाजे से अपनी रिस्ट वॉश कलाई पर बांधने लगा। आयुष फिर से रजाई अपने चेहरे पर कर गई थी। दिलबर दिलबर होश ना खबर है ये तेरा असर है। वो दांत पीस कर अपने कुर्ते के बटन झिल्लाते हुए बंद कर रहा था। रात आयश का डांस करते हुए इसका पूरा बदन हिलाना याद आ रहा था। हवेली चलकर मेरे सामने करना दोबारा इस गाने पर डांस। देखता हूँ कितनी देर थरकते हैं तुम्हारे ये पैर। वो गुस्से से अब अपने बालों में ब्रश करते ब्रश टेबल पर मार गया था। वो इस बेहुदा डांस नहीं थका था मैंने आज तक। वो मिरर में नजर आती रजाई में दुबकते इसके वजूद पर सिर्फ नजर डालते कफ लिंक्स लगा रहा था। तुम्हारे डांस की वजह से मैं किसी डांसर पर निगाह नहीं डाल सका। मेरी निगाहों के सामने मेरी अपनी बीवी ही आ रही थी। इतना बेशर्मी वाला डांस जो कर रही थी जिस्म का कौन सा हिस्सा था जो हिल नहीं रहा था। वो गुस्से से बोलते सोफे की तरफ बढ़ते अपने शूज पहनने लगा। जल, जलती दहकती निगाहें बेड पर गाड़ गया था। रजाई के नीचे इसका नाजुक वजूद मुसलसल इर्ताश की कैफियत में था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा वो तुम्हें वली में लेना था। पता होता तुम्हारे बगैरत भाई को डेरे पर एक फायर से मौत दे देता तो तुम जैसा अजाब मेरे गले न पड़ता। जावियार खानजादा ने अपने सीने की खोलन इस पर लफ्जों की सूरत में उतारी। रात इसका डांस और अब गुले जाना के सामने कपड़े बदलने से जलते तवे पर बिठाए हुए था। दिलो दिमाग जलते भामड़ों को लपेट में था। गुले जाना दरवाजा खटखटाते ट्रे पकड़े अंदर दाखिल हुई। जावियार जाना को सर्द निगाह गुले जाना को सर्द निगाहों से देखते खड़ा हुआ। गुले जाना ट्रे साइड टेबल पर रखते हुए आयश के वजूद पर से रजाई उतारते हुए इसकी पर झुकी थी। जावियार खानजादा जबड़े भींचते बेड की दूसरी साइड की तरफ बढ़ते आयश की कमर पर हाथ डालते से बिठा गया। बकतोरा के बाद वो हर औरत से खान खाता था। जिस तरह इसने आयश को छुआ था वो आज तक भूल नहीं पाया था। आयश ने नजर लरसते हुए बमुश्किल उठकर बैठी। आप जाएं भाभी, मैं इसे नाश्ता करवा दूंगा। जावियार खानजादा ने आयश की भीगी आंखों में देखते हुए गुले जाना से संजीदगी से कहा। गुले जाना ने ट्रे उठाते जावियार की तरफ बढ़ाई जो वो अपने मजबूत हाथ में थाम गया था। आयश, हमने तुम्हारे लिए खास तौर बकरे का यखनी काली मिर्च डालकर बनाया है, वो भी सीटी वाला देगचा में। वैसे बहुत वक्त लगना था।
وہ عائش کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے بتا رہی تھی، شکریہ بھابھی۔ زاویار خانزادہ نے عائش کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بل بلدار خستہ پراٹھا یخنی میں ڈپ کرتے اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ عائش خاموشی سے لقمہ منہ میں لیتے چبانے لگی۔ زاویار کو اس کا یہ سارا سارا ختم کروانا، دیسی انڈے بھی کھلانا، اس کا سردی دور ہوگا، دوا بھی ہے، دوا بھی رکھا ہے ٹرے میں، ہم تھوڑی دیر تک بکری کا گرم گرم دودھ میں شہد ڈال کر لاتا ہے، گلے جانا کہتے چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ عائش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کے منہ میں پراٹھے کے چھوٹے چھوٹے لقمے ڈال رہا تھا۔ میرون فراک میں وہ کھلتا گلاب رکھ رہی تھی، بخار کی حدت اور کپڑوں کی رنگت نے اس کے چہرہ سرخ کر رکھا تھا۔ سنہرے سلکی بال اس کے شانوں پر پڑے تھے، زمر خان کے فٹنگ ڈریسز میں اس کے جسم کی خوبصورتی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کی مزید قریب ہوا۔ عائش اس کی سانسوں کی تپش سے گھبراتے ہوئے نامحسوس انداز میں پیچھے کو کھسکی۔ ناشتہ کرو عائش ملک، سب کچھ ختم ہونا چاہیے، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولتے اس کے قریب ہوتے اس کے کان میں جھکا تھا۔ You know very well, even in your sickness, when I should be gentle, my anger does not let me show you mercy, because your fragrance drives me wild. وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے اس کے بالوں سے آتی کنڈیشنرز کی مہک اپنے اندر اتارتے ہوئے بھاری آواز میں بولا۔ عائشہ اس کی بات پر کانپتے ہوئے مزید سرخ ہوتے ہی پیچھے کو کھسکی۔ وہ اس حالت میں اسے سہ نہیں سکتی تھی۔ وہ جنگلی تھا، وہ جانتی تھی، وہ ضد میں آ گیا تو اسے بخار میں بھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے مجھے جنٹل رہنے دو عائش ملک۔ وہ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے ہوئے مہم سا مسکراتے ہوئے بیڈ سے اترتے ہوئے صوفے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے سگریٹ جلائے اس پر اپنی گہری نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ عائش نظریں جھکائے اب جلدی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی سگریٹ کے گہرے کش لیتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پورا پراٹھا اگلے 5 منٹوں میں فنش کر لیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا اس نے اس کے سامنے پوری روٹی کھائی تھی، ورنہ وہ آدھی پونی روٹی بمشکل کھاتی تھی۔ یہ سوپ والا باؤل گھونٹ گھونٹ بھرتے ختم کرو۔ زاویار خانزادہ کے حکم پر اس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ختم کرو؟ زاویار کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ عائش نے وہ بال لبوں سے لگایا۔ وہ گرم کالی مرچ والی یخنی گھونٹ گھونٹ بھر رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر میں ہی ختم کر گئی تھی۔ انڈے بھی کھاؤ اور یخنی میں بچا گوشت بھی فنش کرو، وہ سرد لہجے میں حکم دیتے اپنا سر صوفے کی سطح پر رکھے آنکھیں موند گیا۔ عائش اسے بے بسی سے نم نگاہوں سے دیکھتے وہ سارا ناشتہ ختم کرنے لگی۔ اس نے زندگی میں اتنا ایک وقت میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ زاویار سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے کھڑا ہوا۔ عائش سارا ناشتہ ختم کرتے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ میڈیسن بھی لو، وہ آنکھیں مودے ہی بولا تھا۔ عائش نے جلدی سے پتے سے گولی نکالتے پانی سے نہیں کی۔ وہ اپنی شال کندھے پر چٹکتے کھڑا ہوا۔ مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں عائش ملک، میں نہیں چاہتا یہاں تم چکراتی پھرو، اور جہاں تک تمہارے قریب آنے کی بات ہے، رات سے مجھے تم میں کچھ خاص اٹریکشن محسوس نہیں ہو رہی، عجیب سی بیزاریت ہو رہی ہے۔ وہ کل کی اس کی آنکھوں کی بیزاریت یاد کرتے ہوئے اپنا بدلہ شدومت سے اتارتے لمبے لمبے داغ پھرتے چلا گیا تھا۔ عائش خاموشی سے تکیے پر سر رکھتے رضائی اپنے وجود پر اوڑھ گئی۔ یہاں آنے کا ایک فائدہ تو ہوا تھا، اسے پیٹ بھر کھانا مل رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ میں دعا کرتی ہوں تم ہمیشہ یوں ہی مجھ سے بیزار رہو زاویار خانزادہ، وہ کپکپاتے لبوں سے دعا کرتے آنکھیں مونتے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ زاویار خانزادہ سپہر کے بعد کمرے میں داخل ہوا۔ عائش کمرے میں نہیں تھی۔ وہ واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر گیا تھا۔ کمرہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، انگیٹھی بجھ چکی تھی۔ وہ اس انگیٹھی کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے اس میں کوئلے دہکانے لگا۔ واش روم کا دروازہ کھلنے پر زاویار خانزادہ نے گردن اٹھائی سے دیکھا۔ وہ مجسم ہوا تھا، ہاتھ دہکتی انگیٹھی کو چھو گیا تھا۔ وہ سرعت سے اسے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے انگیٹھی میں سلاخ کے ذریعے کوئلوں کو کریدنے لگا۔ وہ اپنی نگاہیں بہت مشکل سے اس کے وجود سے پھیرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ سرخ رنگ کی ڈیلیکیٹ میکسی میں ملبوس تھی، جس کی پیٹی پر ہیوی دبکے کا گولڈن ورک ہوا تھا۔ نیچے پینلز پر بھی ہیوی ورک ہوا تھا۔ سنہرے چمکتے بال کھلے تھے۔ وہ بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی دیوار کو تھامے ہلکی ہلکی سردی سے لرز رہی تھی۔ چہرہ ابھی بھی بخار کی تمازت سے سرخ تھا۔ زاویار سرد و سپاٹ چہرہ لی انگیٹھی پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، اس کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ کچھ ہی سیکنڈ میں اسے اپنے اوپر سے نیچے دیکھتے اس کا مکمل جائزہ لے چکا تھا۔ اس نے دودھیا گردن میں ہیوی میرون اینڈ گرین زرکون کا چوکر بھی پہنا ہوا تھا۔ وہ انگیٹھی میں دہکتے کوئلوں پر اپنی نگاہیں گاڑے اس کی گردن میں پہنے زیور کا رنگ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کیوں یاد کر رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جیسے کل ماتھا پٹی اٹریکٹ کی تھی، آج گردن میں پہنا چوکر اٹریکٹ کر گیا تھا۔ عائش مرر کی طرف بڑھتے اپنے سنہری بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنانے لگی۔ بخار کی وجہ سے اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا اپنے بال کھلے رکھے، ویسے بھی اوپر دوپٹہ ہی آنا تھا۔
वो मिरर में देखते अपने बालों को ढीले बेहद सिंपल जूड़े में ढांप ले। गुलाब की कलियों वाला गजरा इस पर लपेटने लगी जो गले जाना ने इसे दिया था। वो फाउंडेशन उठाए अपना मेकअप करने लगी। कमरा तेजी से गर्म हो रहा था, उसकी कपकपाहट में कमी भी आ रही थी। कमरा तेजी से गर्म हो रहा था, इसकी कपकपाहट में कमी आ रही थी। वो कलाइयों में पहनी सुर्ख कांच की चूड़ियों की खनक पूरे कमरे में गूंज रही थी। ज़ावियार खानज़ादा लम्हे सुर्ख चेहरे के साथ बेमकसद दहके कोयलों को सलाख से सुध खरीद रहा था। दूसरे लम्हे इसने जबड़े भींचते वो सलाख जमीन पर पूरी कुवत से मारी थी। आयश डर कर बुरी तरह उछली थी। वो जमीन से उठते अलमारी से अपनी स्याह शलवार कमीज निकालते तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ के आता। आयश अपनी नीली भीगी आंखें रगड़ते हुए अपना मेकअप करने लगी। आयश दुपट्टा अपने बालों पर अच्छी तरह अटैच करते इस दुपट्टे से सीना भी कवर कर गई थी। रेड दुपट्टे के हाले में इसका हुस्न तो आतशा हो गया था। आंखों पर गोल्डन शिमरी शेड, इस पर इसने बहुत महारत से आई लाइन्स भी लगा आई लेंस भी लगाया हुआ था। नीली आंखों में बहुत गहरा काजल लगाया हुआ था। गालों पर पिंक हाइलाइटर लगाए हुए थी। इसके बेहद खूबसूरत नकूश मजीद निखर गए थे। आज रेड लिपस्टिक लगाते मेकअप को फाइनल टच देने लगी। जावियार खानजादा शॉवर लिए स्याह शलवार कमीज पहने बाहर आया। वो अपनी कमीज के बटन बंद करते संजीदगी से मिरर की तरफ बढ़ा। मिरर में जावियार के सर तने हुए नकूश देखते आयश का हाथ एक लम्हे को कपकपाया था। दूसरे लम्हे वो मिरर में देखते एहतियात से लिपस्टिक लगाने लगी। जावियार खानजादा सर निगाह मिरर में गाड़ते अपने बालों में ब्रश कर रहा था। मिरर में इसका अक्स नजर आने के बावजूद जावियार ने इस पर निगाह नहीं डाली थी। वो तनी हुई आईब्रो के साथ खुद को देख रहा था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। आज रात में शेर खान के साथ कॉटेज में रहूंगा, दरवाजा अच्छी तरह से लॉक कर देना। वो खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए बर्फीले लहजे में बोला था। शेर खान के नाम पर लिपस्टिक इसके हाथों से गिर चुकी थी। आयुष जल्दी से झुकते लिपस्टिक उठाते अपनी मुतगैर रंगत छुपाने लगे। जावियार खानजादा ने अलमारी की तरफ बढ़ते अपनी स्याह मर्दाना शाल निकालते अपने कंधों पर डाले। वो स्याह चमकते शूज पहनते इस पर बिना कोई भी निगाह डाले कमरे से निकल गया था। जावियार खानजादा बेजारी से शेर खान के कॉटेज में बैठा था। ये कॉटेज शेर खान के हवेली हवेली से दूर एक बेयाबान पहाड़ पर मौजूद था। लकड़ी का ये खूबसूरत कॉटेज कमरों और बहुत बड़े लाउंज के एक अदद किचन पर मुश्तमिल था। कॉटेज के लाउंज में रखे गए आरामदाह सोफा पर इस वक्त शेर खान, जावियार खानजादा और इन दोनों के पांच दोस्त और भी थे। कॉटेज और म्यूजिक गूंज रहा था। शेर खान की बुलाई हुई रकासाएं डांस कर रही थी। ये डांसर्स शेर खान की पेशावर से मंगवाई थी। यहाँ जो भी कुछ हो रहा था मुकम्मल छुप कर हो रहा था। अब्दुल्ला खान, दाऊद खान को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। शेर खान और जावियार खानजादा के मामू जान मोहम्मद को भी कुछ नहीं पता था। अगर जान मोहम्मद या अब्दुल्ला खान को पता चलता वो शेर खान को जान से मार डालते। यहाँ ये सब कुछ नहीं होता था। शादी तक बहुत सादगी से होती थी तो रकासाओं को बुलवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जावियार खानजादा के मामू जान मोहम्मद बहुत ज्यादा मजहबी थे। शेर खान का बाप इसके बचपन में ही फौत हो चुका था। शेर खान मुझ पर जान शेर खान पर जान मोहम्मद और अब्दुल्ला खान का काफी रोबो दबदबा था। अब्दुल्ला खान गुले जाना का शौहर था। वो तो अपनी बहन की वजह से काफी ज्यादा अब्दुल्ला से डरता था। दाऊद खान और नूर जहां के निकाह के बाद वो खाना खाते ही इधर चले आए थे। सावियार खानजादा बेजारी से ये डांस देखते सिगरेट के कश लेते झंझलाते हुए पहलू बदल रहा था। इसे आज के दिन ये डांसर्स बुलवाने का मकसद समझ नहीं आया था। कल मेहंदी पर भी इसने ये प्रोग्राम रखा था मगर आज बारात वाले दिन वो समझ नहीं पा रहा था। जावियार खानजादा ने पहलू बदलते बेचैनी से सिगरेट का गहरा कश लेते डांस करते रकासा पर निगाह डाली जो मुख्तलिफ स्टेप्स ले रही थी। जावियार झंझलाते हुए अपनी हल्की घनी बियर्ड एक हाथ से रब करने लगा। दिलो दिमाग आयश के कल वाले डांस में उलझा था। वो किसी भी रकासा पर निगाह डालता तो आयश याद आ जाती। वो मजीद बुरी तरह झंझलाते बल खाने पर मजबूर हो जाता। इन रकासाओं को देखकर कम से कम इसे अपनी बीवी नहीं याद आनी चाहिए थी। आज भी वो इस पर एक निगाह नहीं डाल सकता था। आयश से निकाह से पहले वो अपने दोस्तों के सब ये दोस्तों के बीच ये सब एंजॉय कर लेता था मगर कल से इसके वजूद पर सिर्फ बेजारी गुस्सा छाया था। आयश का औरतों के सामने डांस करना याद आया था। वो जलते तवे पर खुद को बैठा महसूस करता। कल वो येलो कलर के लहंगा चोली में इसकी निगाहों में
جھٹ سے اتر آئی تھی۔ آج سرخ دبکےدار میکسی میں ننگے کندھوں پر بکھرے سنہرے گندم کی دالیوں جیسے لمبے بال، گردن میں بھاری زرکون چوکر میرون اور کریم رنگ کا، اور اس ہیوی چوکر میں لگے بیٹس کا رنگ یاد کرتے اپنی گردن سہلانے لگا۔ وہ ان کو وہ کون سے رنگ تھے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے پھر سے سوچنے لگا۔ سیاہ رنگ نیلے رنگ کی اسے پہچان تھی، باقی رنگ وہ پہچان نہیں کر پاتا تھا، مگر سردار ساویار خانزادہ آج ان رنگوں میں کیوں خود کو الجھا رہا تھا، وہ یہ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے اپنے بازو صوفے کے سطح پر دائیں بائیں پھیلائے گردن پیچھے کو دھلکاتے آنکھیں مون گیا تھا۔ جلتا سگریٹ وہ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ وہ بے چین ہوتے آنکھیں کھول گیا۔ سرخ لباس میں اس کا دو آتشا وجود اس کی آنکھوں کے پردوں پر چلمن بھر کر ابھر آیا تھا۔ وہ ابر النساء کے شفاف پہلے قطرے کے مانند حسن، وہ نوخیز کم سن مخملی وجود، وہ نیلی سمندری گہری آنکھیں جن میں گلاب کی نمی ہر وقت ٹھہری ہوتی تھی، وہ کپکپاتے نرم لب جنہیں چھونے کے لیے وہ کل بھی بےتاب ہوا تھا، وہ عائش ملک کی قربت، اس کی خوشبو کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ سچ میں اس کے لیے حق ملکیت کا وہ نشہ تھا جس کا زہر رگوں میں اتر رہا تھا۔ وہ کل سے اس سے بیزاریت کا ناٹک کرتے اپنی انا کو تسکین دے رہا تھا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اسے دور چھٹکنے پر وہ زیادہ اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی، وہ اس کا ایڈکٹ ہو چکا تھا۔ ایسا نشہ جو بر وقت نہ ملے تو بدن ٹوٹنے لگے۔ اس کے جوان جذبوں میں طغیانی مچی تھی۔ وہ اس سے دور چھٹکنا، ان نیلی آنکھوں کی بیزاریت پر وہ بری طرح سلگ رہا تھا۔ وہ جب بھی اسے بیزار نہیں ہوا تھا، کیسے اس جیسے سحر انگیز مرد کی قربت اس کے لمس سے بیزار ہو سکتی تھی؟ پھر وہ اس کا شوہر ہے۔ کم عمر لڑکی کا دل جو پہلے کسی مرد کے لیے نہ دھڑکا ہو، وہ تو پورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے جس پر سیاہی سے بھی لکھا جائے، وہ روشنائی کی مانند سخت ہوتا ہے۔ اس کی بیوی کا دل تو نا تجربہ کار ہے، جو کبھی کسی اور کے لمس سے آشنا بھی ہوا ہی نہیں۔ وہ سمجھتا تھا جو جذبہ بھی پہلی بار اس پر نقش ہوتا وہ کبھی مٹے گا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا عکس اور گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ وہ اپنے لبوں میں سگریٹ دبائے ہوئے آنکھیں موندے ضبط کی انتہا پر تھا۔ شیر خان نے زاویار کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ صوفے سے اٹھتے ان کی طرف بڑھتے اسے اپنے لبوں میں دبا سگریٹ کھینچ کر نکالتے زمین پر پھینکتے اپنے شوز کے نیچے مسلنے لگا۔ زاویار خانزادہ نے سیدھے ہوتے اسے اسے گھور کر دیکھا۔ کیوں اپنا جگر جلا رہے ہو اس زہریلے دھوئیں سے؟ شیر خان نے ہنستے ہوئے تھوڑا سا جھکتے زاویار کے سامنے ٹیبل پر شیشے کا گلاس رکھا۔ تو کیا اسے جلاؤں اپنا جگر؟ زاویار خانزادہ نے گلاس میں موجود مشروب کو دیکھتے ناگواری سے کہا۔ جواباً شیر خان کا برجستہ کہہ گونجا، یہ تمہارے لیے ہے، حرام نہیں ہے، حلال ہے، 100%۔ اسے پیو اور اپنا سینہ ٹھنڈا کرو۔ شیر خان اپنی گردن میں مفلر انداز میں ڈالے سیاہ مردانہ شال کو جھٹکتے ہوئے مسکرایا۔ زاویار خانزادہ نے گلاس اٹھائے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ جیسا بھی ہوں زاویار، غلط صحیح، مگر اپنے لیے ہوں، گناہ کرتا ہوں، مگر کسی دوسرے کو اس گناہ میں شریک نہیں ٹھہرا تھا۔ قبر میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کا حساب دے لوں، بڑی بات ہے، مجھے تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر نہیں لینا۔ تم جانتے ہو شیر خان ایسا نہیں۔ شیر خان نے سنجیدگی سے کہتے ٹیبل سے گلاس اٹھائے زاویار خانزادہ کو پکڑایا، جسے زاویار خانزادہ نے تھامتے شیر خان کو سنجیدگی سے دیکھا۔ یہاں تم سب آئے ہو اور تم سب کی اپنی مرضی تھی، میں نے مجبور نہیں کیا۔ اگر تم اور باقی دوست منع کرتے، میں اکیلے میں جی بہلا لیتا۔ تم لوگوں سے اس گناہ میں بھی حصے دار نہیں۔ شیر خان نے رقاصاؤں کی طرف اشارہ کیا جو تیز گانے پر ڈانس کر رہی تھی۔ شیر خان کے باقی دوست بھی بہت انجوائے کر رہے تھے۔ ایک تو باقاعدہ ان ڈانسرز کے ساتھ جھوم رہا تھا۔ زمان معلوم زمان معلوم تھے۔ زاویار خانزادہ پشتوں میں دانت پیستے گلاس لبوں سے لگا گیا۔ وہ اسے کیسے بتاتا؟ وہ صرف عائش کو جتانے اور جلانے کے لیے کل اور رات ادھر رکنے پر مجبور ہوا تھا۔ عائش سے نکاح کے بعد کوئی دوسری عورت برہنہ بھی اس کے سامنے آ جاتی، اسی میں اس کی رتی برابر دلچسپی نہ ہوتی۔ نکاح سے پہلے تجسس تھا، وہ بھی ایسے دوستوں کے شغل میلوں میں کہہ کے لگاتے، آنکھیں سیک لیتا تھا۔ اب تو اسے ان عورتوں سے عجیب بیزاریت ہو رہی تھی۔ کل رات بھی ایسے لگا جیسے وہ دوزخ میں بیٹھا ہوا ہو۔ آج بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا، مگر وہ آج رات واپس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ جاتا تو عائش کے بغیر رہ نہ پاتا، وہ ایک کمرے میں اس کے پاس ہوتے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ ناممکن بات تھی۔ وہ اپنی بیوی کو جتانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا، مگر اس سب میں اب زاویار خانزادہ بری طرح چلا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ اپنی آئی برو تو انگلیوں سے سہلاتے سامنے ڈانس کرتی ڈانسرز پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا۔
شیر خان نے اپنی دوست رمیز کو آئی برو اچکاتے اشارہ کیا، وہ اس بات میں سر ہلاتے ایک اور گلاس لیے شیر خان کی طرف بڑھا۔ شیر خان نے گلاس تھامتے ہوئے زاویار کی طرف بڑھایا۔ انرجی ڈرنک ہے، تمہیں اچھا لگے گا، ٹھنڈے ہو جاؤ۔ شیر خان زاویار کو دیکھتے گہرا مسکرایا۔ زاویار خانزادہ نے وہ گلاس پکڑے لبوں سے لگایا، عائش کو اپنے دماغ سے نکالنے کے لیے اسے اس دوزخی ماحول میں خود کو زبردستی ڈھالنا تھا، چاہے یہ عمل خود کو راکھ میں دفن کرنے جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ زاویار خانزادہ نے اپنے سر کو جکڑے سامنے کھڑی ڈانسرز کو دیکھا، اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ شیر خان جلدی سے اپنے دوستوں کی طرف بڑھا۔ کسی بھی حال میں یہ آج یہاں سے باہر نہ نکلے، اگر یہ کوشش کرے تو کسی عورت میں الجھا دینا۔ شیر خان نے جھکتے ہوئے اپنے دوست رمیز کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ شیر خان بھاری قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ پلٹتے ہوئے پھر سے اپنے دوستوں کی طرف بڑھا۔ اسے مزید مت پلانا، اسے عادت نہیں۔ وہ زاویار خانزادہ کو سر کو جھٹکتے دیکھتے اپنے دوستوں سے آہستگی سے بولا، تم جاؤ، فکر نہ کرو، یہ نہیں آئے گا، شراب سے نہیں، شباب سے کام چلا لیں گے، عورت کا تو عادت ہے اسے۔ وہ ذو معنی انداز میں مسکرایا، یہ صرف رقصائیں ہیں، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں ان کی مرضی کے بغیر چھونے کی ضرورت نہیں، باہر میرا گارڈ کھڑا ہے، یاد رکھنا۔ شیر خان اس کی ذو معنی بات سمجھتے غرایا، اچھا پھر سردار زاویار کو کیسے کسی عورت میں الجھانا ہے؟ شیر خان کے دوسرے دوست شمیم نے اب کڑوے منہ کے ساتھ پوچھا تھا، میری بات ہو چکی ہے، وہ اتنا ہی کرے گی جتنا میں نے کہا، اور مجھے یقین ہے زاویار بہت آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ دبی آواز میں اسے سرخ نگاہوں سے گھورتے لفظ چباتے ہوئے بولا، ویسے بھی جس کے پاس عائش ملک جیسی عورت ہو وہ کیسے کسی دوسری عورت کے قریب جا سکتا ہے؟ وہ عورت نہیں، آگ ہے جو وجود کو جلانا اچھی طرح جانتی ہے۔ شیر خان زاویار خانزادہ کو بغور دیکھتے زیر لب آہستگی سے خود سے ہی بولا تھا۔ دوسرے لمحے وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ التمش خانزادہ ان لوگوں کے ڈیرے پر رکا ہوا تھا، وہ حویلی کے اندر مردان والے سائڈ بھی نہیں گیا تھا۔ وہ اس وقت ڈیرے پر ایک گرم کمرے میں بیڈ پر لیٹے ہوئے، خود پر رضائی اچھی طرح اوڑے ہوئے تھا، کمرے کے وسط میں انگیٹھی دہک رہی تھی۔ وہ سفید شلوار پر سفید سینڈوں میں ملبوس رضائی سینے تک اوڑے، اپنے دونوں بازو اپنے سر کے نیچے باندھے چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ زاویار کی فیملی سب مہمان نوازی میں بہت اچھے تھے۔ 3 وقت عالی شان کھانے کی ٹرے سجی اسے پہنچائی جاتی، قہوہ سردیوں کی سوغات، پنجیرے گرم خالص دودھ کے ساتھ اس کے لیے بھجوائے جاتے۔ آج مہندی میں بھی سب اسے پوچھ رہے تھے، اگر کوئی نظر انداز کر رہا تھا وہ صرف زاویار خانزادہ تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کی فطرت کو جانتا تھا، یہ سب کچھ وہ اگر کرتا تو وہ تڑپ کر اسے گولیوں سے بھون ڈالتا۔ ایسا ہی تھا وہ خود کے معاملے میں، کوئی اسے اگنور کرے اس کی انا پرست ذات کو گوارا نہ تھا، وہ خود چاہے جو بھی کرتا رہے۔ وہ تلخی سے سوچتے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر تکیے سے نکالتے سگریٹ کو لبوں میں دبائے جلانے لگا، بالکل اپنی بے رحم مغرور بہن جیسا تھا۔ وہ مزید تلخی سے سوچتے خود کو اذیت دینے لگا، وہ کیا کرتا، وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ زاویار خانزادہ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، پوری دنیا بھی اسے چھوڑ دیتی، وہ اس کے ساتھ تب بھی کھڑا ہوتا۔ التمش خانزادہ بے چینی سے اٹھتے کمرے کے وسط میں اضطرابی انداز میں چکر لگانے لگا۔ زاویار خانزادہ نے اسے سختی سے کل اور اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت شیر خان کے ساتھ اس کے کاٹیج پر تھا، وہاں کیا ہو رہا تھا وہ یہ بھی جانتا تھا۔ پہلے بھی تو وہ ایسی محفلوں میں زاویار خانزادہ کے ساتھ جاتا تھا، وہ لوگ ساتھ بیٹھتے کہہ کے لگاتے، اب کیا ہو گیا تھا ایسا؟ التمش خانزادہ جھنجھلاتے ہوئے اپنی پچھلی گردن سہلانے لگا تھا، کیا خان میرے اور اپنے درمیان نئے رشتے کی وجہ سے یہ سب کر رہا ہے؟ وہ رکتے ہوئے پریشانی سے سوچنے لگا، کیا ہو رہا ہے ایسا کاٹیج میں؟ وہ اپنی ہی سوچوں کو جھٹلا گیا تھا۔ نہیں خان، عائش بی بی سے نکاح کرنے کے بعد یہ سب نہیں کر سکتا، اگر کرنا ہوتا تو پہلے ہی کر لیتا، وہ حرام کاری نہیں کرتا۔ التمش خانزادہ نے دروازے کے ہینگر پر لٹکی اپنی قمیض پہنتے اس پر گرم کوٹ پہنا، اس پر اپنا براؤن پارکول ہیٹ پہنے باہر نکل آیا۔ وہ اب برآمدے میں ٹہلتے شیر خان کے متعلق سوچ رہا تھا۔ شیر خان انسان غلط نہیں تھا، مگر کچھ تو غلط تھا جو وہ دیکھ رہا تھا، مگر زاویار خانزادہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ زمین عورت سے بچ کر رہنا چاہیے، ان کو اپنی زندگی ماننے والا اپنی جان سے جاتا ہے۔ زاویار خانزادہ کے لفظ اس کے سماعتوں میں گونجے تھے، عورت تو اس کی بھی زندگی تھی، مگر ایک عورت کے عشق نے ابھی تک التمش خانزادہ کے دماغ کو اپنے قابو میں نہیں کیا تھا۔
خان آج کل کس کے چکر میں ہے جو سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا؟ میں دیکھ سکتا ہوں، سگریٹ کا مرغولا اڑتے ہوئے دانت پر دانت جما گیا، سردی کی شدت نے اس کے نقوش بے تحاشا سرخ کر دیے تھے۔ عورت یعنی عائش ملک۔ التمش خانزادہ یکدم رکا تھا۔ متونی میں آئی ہوئی عائش ملک سردار ساویار خانزادہ کے دماغ کو اپنے قابو کر چکی ہے۔ وہ جلتا سگریٹ انگلیوں میں دبائے برآمدے میں رکھی کرسی پر بیٹھتے سامنے نگاہیں جما گیا جہاں ڈیرے کے گیٹ کو دھند کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔